أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. أنا أقول لكم جميعا إخوتي الفضلاء وإخواني الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نلتقي مرة أخرى في درسنا للغة العربية من كتاب العربية بين يديك المجلد الأول الجزء الثاني، فهذا هو اللقاء الأول من هذا الأسبوع، وإن شاء الله تعالى في هذه الليلة نحن سندخل إلى وحدة جديدة وسنأخذ موضوعا جديد، ألا وهي الوحدة العاشرة، وألا وهو الجو. يعني الموضوع هو الجو، هذا الذي سنأخذه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. نعم. طيب، قبل أن نبدأ نحن كالعادة أنا أريد السؤال يا أيها الإخوة، فكيف حالك يا أستاذ راطة ولعلك بخير؟ بخير الحمد لله. تمام. وأنت يا أستاذ سحر كيف حالك؟ بخير والحمد لله يا أستاذ. نعم. الأستاذ عبد الشكور كيف حالك؟ بخير والحمد لله. تمام. والأستاذ بنوان أنت بخير؟ الحمد لله بخير أستاذ في هذه نعم. الليلة. وأنا الحمد لله بخير. وأنت يا الأستاذ فتح الرحمن كيف حالك؟ Alhamdulillah, أنا بخير أستاذ. نعم. والأستاذ عبيد الله هل أنت بخير؟ الحمد لله خير. نعم. والأستاذ محمد توفيق السويم كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله أستاذ. تمام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب Lihat. أيها الأخوة، نبدأ نحن درسنا kama qad qultu lakum fil bidayah, sebagaimana sudah Anda sampaikan di awal tadi. Untuk mulai pekan ini kita sudah memasuki judul baru ya. Yang mana judul ini kalau dari kitab ABY jilid satu, maksudnya jilid satu ada satu B digabung, ini merupakan judul yang ke-10 dari 16 judul. Dari 16 judul. Kalau kita di jilid 1B saja, ini merupakan judul yang kedua dari 8 judul. Ya, judul yang kedua dari 8 judul. Berarti masih 6 judul lagi untuk menyelesaikan jilid 1B. Mazala tawilan. Ya, masih lama ini insya Allah. Tapi 6 judul itu tidak lebih dari 1 bulan. 1 bulan lebih dikit lah, insya Allah selesai. طيب أيها الإخوة، مباشرة نأخذ درسنا في هذه الليلة. Al-wahdatul ashiratu al-jawu. Al-jawu maknaha cuaca ya. Al-jawu maknaha cuaca. Naam. طيب الآن نحن نأتي إلى الحوار. الحوار هنا بين الزوجة والزوج. الحوار الأول انظر واستمع وأعد. نعم، أنا سأقرأ لكم هذا الحوار، استمعوا جيدا. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن، هذا فصل الخريف. ثوبك مبتل، أين المعطف؟ تركته في الشركة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. اشرب هذا الشاي الدافئ، بارك الله فيك. هل نخرج إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. طيب نكرر القراءة أيها الأخوة. نبدأ نحن من الزوجة. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن، هذا فصل الخريف. ثوبك مبتل، أين المعطف؟ تركته في الشركة. وأين المظلة؟
taraktuha fis sayyara. Ishrab hadha asy-syai ad-dafi. Barakallahu fiik. Hal nakhruju ila as-suqil al-an? Hal nakhruju ila as-suqil an? Al-ma'u kathirun jiddan fil kharij. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. نعم. القراءة قد انتهينا من القراءة أيها الأخوة، وأظنه قراءتين تكفيكم إن شاء الله. والآن نحن نأتي إلى البيان. Sekarang kita masuk ke sesi penjelasan. Dan anak yakin pasti kalau ditanya antum satu persatu, mungkin kemungkinan jawabannya 80-90% antum sudah paham maksud dari dialog ini. Bahkan mungkin ada yang 100 ya, dan itu pasti ada yang sudah paham 100%. Nah, Mana 82 aja, Ustaz. nah. طيب أيها الأخوة، الحوار هنا بين الزوجة والزوج. فهمتم معنى الزوجة؟ فهمتم إن شاء الله. Istri dan suami. Istri dan suami. Ahsantum. Zaujah waz-zauj. Nah, sini salah satu ada ciri istri salihah juga melalui dialog ini. Baik, nabda'u nahnu az-zaujah. Kaifal jawu fil kharij. Nah, ini nampaknya kronologi dari dialog ini kemungkinan si az-zauj ini dia dari luar rumah. Kemudian sesampai di rumah melihat suami dalam keadaan agak sedikit basah gitu kan. Akhirnya si istri bertanya, mungkin istrinya tidak ngeliat keluar rumah gitu kan. Dia bertanya, kaifal jawu fil kharij. Nah, antum kalau mau nanya gimana cuaca, ini bahasa Arabnya. Kaifal jawu. Misalnya, kaifal jawu fi Jakarta, kaifal jawu fi Jawa Syarqiyah, kaifal jawu fi Kalimantan. Nah, antum bisa memodifikasinya apa istilahnya sesuai dengan kondisi. Nah, kaifal jawu fil kharij. Nah, bagaimana cuaca di luar? Maksudnya di sini al kharij kharijal bait. Ya, di luar rumah. Faqala az-zawju as-sama'u tumtiru al-an. As-sama'u tumtiru al-an. As-sama' tumtir artinya turun hujan. As-sama'u tumtiru, turun hujan. Al-an, al-an, fahimtum al-an insyaallah. Hadza faslul kharif. Ini faslun di sini maknaha musim. Al-kharif maknaha gugur. Ini musim gugur. Musim gugur ini ikhwan, mungkin di antara antum ada yang bertanya, apa hubungannya Ustaz antara turun hujan dengan musim gugur? Musim gugur ini kalau Anda tidak salah ini merupakan musim peralihan. Dia musim peralihan dari musim, kalau tidak salah ya, silakan dicek di Google. Pokoknya dia musim peralihan antara musim panas ke musim dingin atau pokoknya musim peralihan seperti itulah. Nah, musim peralihan ini dia rentan turun hujan di situ. Biasanya turun hujan. Nah, hada faslul kharif. Nah, baik. Kemudian az-zawjatu qalat liz-zawji thawbuka mubtallun. Thawbuka mubtallun, ya, pakaianmu mubtal maknaha basah. Nah, ainal mi'taf? Baik, masih ingat arti mi'taf ayuhal ikhwan? Masih. Mantel. Masih. Bukan mantel. Mantel. Jaket. Al-mi'taf huwa mantel atau jaket tebal. Al-mi'taf. Naam, al-mi'tafu. Faqala az-zawju taraktuhu fi syarikah. Ma ma'na syarikah? Kantor. Naam, sahih. Ahsantum. Baik. Summa sa'alati az-zawjatu az-zawja wa qalat wa aina al-mizallah? Ma ma'na al-mizallah? Payung. Payung. Ahsan. Faqala az-zawju taraktuha fi sayyarah. Taraktuha fi sayyarah. Dan domir ha ini kembali ke al-mizallah. Dan yang ini Mu'anas. kembali ke Mutulah. Mitaf. mi'taf. Nah, jadi di sini bisa dilihat perbedaannya. Taraktuhu dengan taraktuha. Fahimtum insyaallah.
Baik. Nah, di sini si istri habis bertanya pertanyaan-pertanyaan singkat saja, tidak memberatkan suami. Langsung karena kondisi suaminya mubetal, ya, saubuhu mubetal, pakaiannya basah. Kemudian singkat cerita disediakanlah oleh istrinya teh. Kemudian dia bilang isyrab hadasyayat dafi, ya, minumlah teh hangat. Hangat bahasa Arabnya ikhwan. Kalau dia hangat-hangat masih bisa kita minum, itu dafi. Kalau tingkatannya lebih di atasnya itu har. Kalau dia sampai sudah Mana mendidih itu, Panas sekali. nah, kalau dia sudah har mendidih itu pakai alif ya, Ustaz. Har pakai alif ya. Naam, limaza? Har tengahnya pakai alif ya, Ustaz. Naam, harun. Harun. Nah, jadi tingkatannya yang pertama itu anget, dafi, kemudian har, Dafi. Dafi. sakhin. Harun. Sakhin dia di atas har. Nah, sakhinun. Paham itu? Nah, anget ini bahasa Arabnya kita, bahasa Indonesianya anget. Tahu lah insyaallah anget-anget kuku itu ya. Nah, isyrab hadza syayat dafi. Nah, di sini sebagai seorang suami tentunya yang sudah terpupus ya kebiasaan seperti ini, kita harusnya berterima kasih ketika sudah dilayani oleh istri. Maka si suami berkata, barakallahu fiik. Barakallahu fiiki, semoga Allah memberkahimu. Nah, baik. Kemudian az-zaujatu sa'alatiz zaujah. Dia bertanya kepada si suami, hal nakhruju ila suqi al-an? Hal nakhruju ila suqi al-an? Fahimtum? Fahimtum insyaallah. Fahim. Nah, Teman-teman. Fahimna. iya. Sahih. Fahimna. Nah. Faqala az-zawju al-ma'u katsirun jiddan fil kharij. Baik, ada yang paham maksudnya apa ini? Tahu. Ada. Lebat banget. Hujan Hujan lebat. lebat di luar ya. Airnya banyak sekali. Yang air banyak ini apa? Hujan lebat di luar. Fi kharij. Al-ma' katsir jiddan huna ma'naha fayadan. Apa Banyak. hal nakhruju artinya apakah Hujan berada lebat. di pasar sekarang gitu ya, Ustaz? Naam, hal nakhruju ila suqi al-an? Apakah kita keluar menuju ke pasar sekarang? Oh, oke. Nampaknya ada perjanjian antara az-zaujah dengan az-zauju ya. Naam. Apakah kita keluar ke pasar sekarang gitu ya, Ustaz? Sahih. Naam. Maka az-zauju bilang Air banyak sekali. Hujan besar banget di luar. Al-ma'u. sahih hujan besar, namun al-ma' katsir jiddan huna. Al-ma'u katsirun jiddan huna artinya adalah fayadan. Lebat ya, hujan lebat, Banjir. hujan deras. Namanya fayadan? Kalau Banjir. kasir itu kan artinya banyak gitu ya, Ustaz? Naam. Banjir. 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 Air besar di luar gitu ya. Naam. Banjir bahasa Arabnya adalah fayadan. Pa. Fayadon. Don. Fayadon. Fayadon. Fayadan ini bahasa artinya meluap. Dan banjir itu kan berarti dia sudah meluap kemana-mana kan? Itu fayadan. Nah, fayadan itu banjir. Al-ma'u katsirun jiddan fil khariji. Air banyak di luar. Banyak. Apa Ustaz mau nanya, Ustaz, tadi as-sama muntir itu air turun ya? As-sama tumtir, turun hujan. As-sama tumun. Tumtiru. As-sama'u tumtir. Oh, berarti al-ma'u sama as-sama'u itu apa bedanya, Ustaz? As-sama langit. Oh, oke. Tumtiru artinya menurunkan hujan. Oh, langit Yang menurunkan sedang hujan. menurunkan hujan. Kalau bahasa kitanya turun hujan. Naam. Ya, syukur, Ustaz. Baik, kelas. Al-ma'u katsirun jiddan fil kharij. Ini artinya fayadan. Ya, karena mungkin hujannya lebat, tidak bisa menampung lagi, dan atau tahu wilayah Arab hujan dikit di sebagian wilayah itu meluap airnya ya. Naam. Al-ma'u katsirun jiddan fil kharij. Karena kalau seandainya ini hanya hujan lebat biasa, mereka bisa tinggal pakai mobil, tidak ada masalah. Ya. Tapi ini maksudnya adalah fayadan. Banjir sehingga mobil lewat pun mungkin tidak bisa. Fayadan. Fayadan.
Baik, kemudian az-zawjah bertanya kepada az-zawju, "Madza naf'al?" Faqala az-zawju, "Nabqa al-lailata fil bait." Nah, nampaknya cerita ini atau dialog ini di malam hari. Nampaknya di malam hari, dan memang orang Arab kebiasaannya salah satunya mereka hobi keluar itu di malam hari. Di malam hari ya. "Madza naf'al?" Qala az-zawju, qalat az-zawju, faqala az-zawju, "Nabqa." Ma mana nabqa? Tinggal. Tinggal atau kita berdiam diri. Nabqa berasal dari kata baqa yabqa, tinggal atau berdiam diri. Al-lailata ma'naha hadhihi al-laila. Malam. Al-lailata Malam. ma'naha fil bait. Mada naf'al apa artinya Ustaz? Naf'al Naam. sekarang. Kita apa? Mau lakukan apa? Mau ngapain gitu ya? Mau ngapain ya? Apa yang akan kita lakukan? Kita melakukan apa? Dan Anda tidak tahu kenapa Ustaz Fadli tiba-tiba tertawa. Naam. Nabqa al-laila. Yadhak Ustaz Fadli. Naam huwa yadhak. Wa nahnu la nadri madza yufakkir. Bakia. La hadha Nabqa al-laila. baqiya yabqa, afwan. Baqiya yabqa, sahih. Naam. Baik. Kemudian Bakia itu ada hadisnya soalnya Ustaz. sahih. Nah, nuwasil, lanjut dulu ya. Kemudian kata az-zawjatu wa nadhhabu ghadan ila as-suqi insyaallah. Idzan hadhihi al-lailah nahnu nabqa fil bait la nakhruju min al-bait wa nadhhabu ghadan ila as-suqi insyaallah. Faqala az-zawju hadhihi fikratun thayyibatun. Baik, itu insyaallah. Insya Allah itu ide yang baik. Nah, al-hiwaru sahlun jiddan, walakin ayyuhal ikhwah, ana tadi cuma menjelaskan beberapa kata saja, tidak semuanya ya. Tapi hampir ana jelaskan semuanya tadi, karena baru ingat kita sekarang ada di jilid 1B, seharusnya jangan semuanya. Nah, idzan hada khalas, di kedepannya insyaallah sebagian saja. Walakin ayyuhal ikhwah, masing-masing orang tentunya kemampuannya berbeda-beda ya, tak bisa disamaratakan. Al-an, sebelum kita masuk ke sesi bacaan atau qiraatul hiwar, man lam yafham? Nah, tafadhal. Alladhi yuridu an yas'al falyas'al. Ana Ustaz. Tafadhal ayo ikhwan. Naam, tafadhal. Kalau di sini hazi fikratan thayyiban itu biasa good idea begitu ya Ustaz ya artinya. Yes, Hadi- you got it. Naam. Yes, that's right. Good idea. Oh, Naam. Berarti yang di atas godan itu artinya apa Ustaz? Wanas habu godan ilasu. Besok. besok kita sudah keluar begitu. Wa nashabu ila ghadan. Apa? Dan kita pergi besok. Khalas? Besok ya. Kemudian besok. Ya, besok. Kalau lusa, Masa. kalau lusa, ada yang tahu bahasa Kalau lusa? Amsa. Amsi itu kemarin. Kemarin ya. Kalau Lusa. kalau besok ghadan, Ba'da godan. Ba'da godan. ba'da ghadin. Ada Godi. Nah, Betul Godin, karena So- itu susunannya itu kan untuk wilayah ba'da ghadin ya. untuk wilayah Ustaz ya. Ayyuh mudhaf ilaih ba'da ghadin. Soalun akhar, ada lagi pertanyaan ikhwan sebelum kita Itu- masuk? Ustaz itu yang nabkia zauja itu nabkia lailata ya Ustaz. Nabqa. Oh, nabko ya. Ya, dia baqiya yabqa. Oh gitu. Nabko lailata gitu ya. Nabqa al-laila. Ana Ustaz. Naam, Nabqa itu bisa diartikan menetap Ustaz. sahih bisa. Kalau hadza faslul kharifi itu apa Ustaz? Tadi anak ketinggalan. Hadza faslul kharif, ini musim gugur. Nah, Ustaz. Al-faslu di sini ikhwan, mungkin antum ana dari tadi menunggu pertanyaan ini, tapi nampaknya Faslu belum itu ada. kayaknya kelas Ustaz. Naam, faslun apa fi faslun? Kelas. Masuk musim. Bagian. Sahih. Kita kan biasanya mengenal faslunnya kan ini kelas kan? Kelas, ruangan. Naam. Apa hubungannya dengan faslun dengan musim? Maksudnya kelas dengan musim? Ada yang tahu? Ada Kelas itu liburnya juga kelas jadi macam-macam. libur kalau musim panas. Libur. Nah, baik. Jadi hubungannya faslun itu secara bahasa artinya apa? Memisah. Tempat. Memisah kan? Al-fasl Memisah. itu memisah.
Jadi kenapa Faslan. dinamakan al-faslu itu kelas? Karena memang awalnya itu kan satu utuh satu gedung, kemudian dipisah-pisah. Oh iya, iya. Sehingga satu ruangan faslun, 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 dipisah-pisah. Ya, ada pemisahan di situ. Nah, sedangkan musim itu kan dalam satu tahun penuh. Kemudian kita pisah-pisah juga, ini musim apa, ini musim apa, ini musim apa, kayak gitu. Jadi itu hubungan antara faslun kelas dengan faslun musim. Dan juga dinamakan faslun itu bab karena satu buku itu dipisah-pisah per bab. Makanya ada namanya al-faslu juga. Fahimtum? Nah, itu hubungannya. Dia kembali Ada pasal juga Ustaz ya? Pasal juga ya? pasal juga betul. Itu pasal itu sama dengan itu serapan dari bahasa Arab. Karena dulu waktu kecil kan faslun utawi ikilah pasal gitu. Nah, serapan bahasa serapan. Hal min soal? Caranya jawab Tat. Kalau ditanya kaifa kamu pergi itu kan pergi ke masjid itu bisa ya roh. Tapi Nah, kalau jawabnya bagaimana kamu tahu itu musim hujan? Itu jawabnya gimana Tat? Itu nanti di soal itu nanti dijawab. Iya, hal min caranya itu soal. by seeing kalau bahasa Inggrisnya dengan melihat cuaca Oh, ya, luar gitu. nampaknya itu betul. Itu pertanyaan jebakan itu. Oh, Nah, maksudnya itu jebakan dari Ustaz Abu Fatih karena ada pertanyaan di sini. Kaifa arafta zalik? Nah, iya. Itu cara jawabnya gimana Tat? Nanti. ini kita lihat coba Gimana kamu tahu? Bagaimana kamu Badai tahu saja. itu musim gugur gitu? Jawabnya bahasa Arabnya gimana? Karena daunnya pada sebagai contoh. Gimana entah. Misalnya sebagai contoh, itu lagi musim apa? Musim panas. Iya. Ya, kemudian bagaimana kamu tahu hal tersebut? Kita kembali ke dialog. Ada enggak disebutkan tanda-tandanya? Hmm. Misalnya tanda-tandanya apa? As-sama'u la tumtiru tawilan. Langit tidak turun hujan dalam waktu yang lama. Atau mungkin matat al-asjar, pohon-pohonan sudah mati. Bisa disebutkan seperti Hmm. itu. Kalau ditanya, kaifa arafta zalik? Enggak pakai dengan melihat pohon-pohon sudah mati gitu, enggak pakai itu ya. Enggak, langsung saja to the point. Langsung. Oh ya. Tidak masalah. Tapi kalau Syukran Ustaz. dengan melihat, Nggih. kalau antum mau dengan melihat, antum bisa bilang bin Nggih. nazari. Bin nadori. Dengan melihat Nadori. bin nazari ila, Bin. dengan melihat misalnya bin nazari ilal asyjar qad matat, ya, dengan melihat Oh, pepohonan telah mati gitu seperti itu. oh, itu juga bisa ya, Tat? Bisa atau langsung to the point bisa juga, tidak masalah. Oh iya. Jazakallah khairan, Tat. Iya. Nah, soalun akhar. Ustadz, kalau as-sama'u tumtirun al-an di sini diartikan sekarang hujan begitu Ustadz ya. Iya, sekarang turun hujan atau sekarang lagi hujan. Itu beda dengan al-ma'u katsirun jiddan Ustadz ya. Musim itu beda nanya Ustadz ya. Al-ma'u katsirun jiddan. Kenapa al-ma' katsirun jiddan? Beda mananya tadi ya Ustadz ya. Di sini diartikan lebih Ustadz ya. Hujan lebat gitu ya. Nah, al-ma' katsirun jiddan di sini artinya banjir. Fayadon. Fayadhan. Fayadhan ya. Nazala al-ma'u minas sama ilal ardi. Min al-ardi laysa nazala. Reza nazala ya. Na'am, Baik. nazala min al-a'la. Minal a'la. Minas sama. Na'am. Baik, soalun akhar. Ilal ardi. Minas. Kharaja al-Ustaz Gunawan, law nahnu naqulu kharaja au infajara. Infajara, hada mungkin. Infajara al-ma'u min al-ard. Menyembur. Nah, Menyebut. aman nuzul ayyuhal ikhwah tidak dikatakan turun kecuali dari atas ke bawah. Kalau nazala alma minas sama ilal ardi. Nah, soalun akhar.
Salu aja oleh ikhwah. Kalau saubuka mubutal, Thawbuka mubtal, pakaianmu basah. ikanmu basah. Oh, Nah, mubtalun ini basah. Lawannya apa, ikhwan? Ada yang tahu? Kering. Sahih, kering pasti. Bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya jafun. Jafun. Nah, saubuka nah, itu ada titik di tengah itu Pun. salah ya. Jafun. Jaf. Garing. Nah, Garing. Pun. Kalau tarak tuhu di sini diartikan apa Ustaz? apa? Tarak tuhu. Taraktuhu, saya meninggal. Tinggalkan. Hu ini kembali ke mi'tah. Seperti itu ya. Jafun. Apa saya meninggalkan? Saya meninggalkannya. Saya Meninggalkannya. Nah, Meninggalkannya. Ini kembali ke al-mi'tah. Ke Miftah atau ke payung. mitol. Kalau Oh, saya menyimpannya begitu saja di sini tarak tuh. taraktu, saya meninggalkan. Meninggalkan atau menyimpan Ustaz? Kalau Sama. menyimpan, Tarok tuhu amrani. meninggalkan beda lagi dia. Tarok tuhu amrani. Meninggalkan sholat. Tarkus sholat. Sahih. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyimpan sholat berarti nanti mau diqadha. Tarak tuh. Saya Kalau itu Nah, tumdiru itu fi'il madi apa fi'il ini fi'il mudhari. Nah, berasal dari kata amtara yumtiru. Amtara yumtiru. yumtiru. Amtara yumtiru, kalau sudah turun, sudah selesai hujannya, antum bilang amtaratis sama. Itu termasuk untuk majhul atau bukan Ustaz? La, huwa Bukan ya? bukan. Syukran Ustaz. Afwan. Nah. Soalun akhar, salu. Kalau nabaki itu kan kita tinggal Tat. Lalu kalau mereka tinggal apa Tat? Ya baki. Mereka tinggal, enggak, sebelumnya ini bukan nabaki ya. Ini nabqa. Nabeko itu kan kami tinggal. Kalau mereka berdua tinggal, laki dan perempuan, apa Tat? Mau fi'il mudhari atau madi? Mudhari kita sesuaikan. Mudhari. Nah, baqiya ya baqayani, ya baqauna. Ya bekauna. Ya baqayani. Ya Ini dua. Baqayani, mereka berdua tinggal. Ya. Kalau mereka tinggal, ya baqauna. Ya bekauna. Nabaki kita tinggal ya. Nabaki. Baqiya ya baqa. Yang dekat itu bakaya beki maknahu menangis. Itu tetap ya Tat. Fatkah jadinya ya beko itu ya Tat. Nah, Padahal itu fi'il mudhari. Biasanya kalau fi'il mudhari itu domah ya beku. Enggak Tat. lah, tidak semuanya. Oh, tidak semua. Iya, contohnya misalnya berlari, bahasa Arabnya berlari ada yang tahu bisa? Jaro. Jara, maza al-mudhari? Melihat. Ya. Ra'a yara, sahih, melihat, ra'a yara. Atau Bukan nyaru. Oh, iya. Biasanya kalau yang dua-dua itu yang ada huruf ilatnya biasanya ang. Baik. Nah, soalun akhir. Salu. تمام ما في سؤال خلاص إذا قد انتهينا من الأسئلة إذا نأتي إلى قراءة الحوار أيها الأخوة
Lianna al-waqta dhayyik, ana rasa tidak terlalu sempit waktunya, jadi bisalah kita bolak-balik membacanya sekaligus agar terbiasa dengan beberapa kosakata di sini. Nah, Ustaz. Nah, idan nahnu sanabda minka ya Ustaz Suharjono. Al-Ustaz Suharjono, anta zawjah la ba'sa. Anta taqumu maqam az-zawjah, wal Ustaz Abdul Syukur anta taqumu maqam az-zawj. Tafadhal. Nah. Kaifal jawu fil kharij. السماء تمطر الآن هذا فصل الخريف ثوبك مبتل أين المعطف تركته في السريكة وأين المظلة تركتها في السيارة اسرب هذا الشيء اسرب هذا الشيء دافئ Ait, coba diulangi. Isyrab. اسرب هذا الشيء دافئ. Kalau digabung bisa. Coba. اسرب هذا الشيء دافئ. Naam. بارك الله فيك هل نخرج إلى السوق الآن هل نخرج إلى السوق الآن الماء كثير جدا في الخارج ماذا تفعل ماذا نفعل نبقى الليلة في البيت ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. أحسنتما. الآن تتبادل. نعم. الأستاذ عبد الشكور. نعم. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن هذا فصل خريف. ثوبك مبتل أين معطف؟ تركته في الشركية. تركته في الشاركة. ما شاء الله. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. تركتها في السيارة. اسرب حج السياد دافئة. Ait, ulangi coba. اشرب هذا السياد دافئة. دافئ. اشرب هذا السياد دافئ. نعم. بارك الله فيك. هل نخرج إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ تبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. نعم، أحسنتما وبارك الله فيكما. هذه القراءة قراءة جيدة يا الأستاذ سهرجونو والأستاذ عبد الشكور. طيب، الذي يليهما أنا أريد الأستاذ فتح الرحمن. الأستاذ فتح الرحمن، أنت تقوم مقام الزوجة، والأستاذ راطة أنت تقوم مقام الزوج. تفضل. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن هذا فصل الخريف ثوبك مبتل أين المعطف؟ تركته في الشركة وأين المظلة؟ تركتها في شيرة. Ta'id, ulangi. Taraktuha
taraktuha fi syayyarah. pakai sin biasa. Fis sayyarah. Fi syayyarah. Naam. Ishrab hada syaya difia. Ta'if ulangi. Ishrab Ishrab hada syaya dafia. dafi. Dafi. Naam. Barakallahu fik. Al nakhruju ila suki al-an. Al-ma'u kathirun jiddan fil kharij. Mada naf'al? Nabqal laylata fil baiti. Wa nadhhabu hudan ila suq insyaallah. Hadhihi fikratun tayyibah. جميل أحسنتم. الآن تتبادلا تفضل. Kaifal jawu fil kharij. As-sama'u tumtirut ana. Hada faslu kharif. Saubuka mubtal. Ainal miqtaf. Taraktuhu fi syarika. Wa ainal miqdolah. Taraktuha fi sayyarah. Isrob hada syai'a dafik. Barakallahu fik. Hal nahruju ila suki al-an. Al-ma'u kathirun jiddan fi kharij. Mada taf'al. ماذا؟ Mada naf'al. أيوه. Nabaqal laylata fi bait. Wa nadhabu ghadan ila syuki insyaallah. Hadhihi fikratun thayyibah. نعم أحسنتما وبارك الله فيكما. هذه القراءة قراءة جيدة. نعم الذي يليهما أنا أريد الأستاذ أبو فاتح. الأستاذ أبو فاتح قم، يعني أنت تقوم مقام الزوجة. طيب نعم. الذي بعده والأستاذ بوناوان. الأستاذ بوناوان أنت تقوم مقام الزوج. نعم تفضل. Kaifal jawu fil kharij? As-sama'u tumtirul ana. Hada fasul kharif. Sabuka mubtalun. Ainal miqtaf? Taraktuhu fis sarikah. Wa ainal midallah? Taraktuhu fis sayyarah. Ishrab. بعدين المظلة تركته. Taraktuha fis sayyarah. جميل. Ishrab haza sayya dafi. Sebentar Ustaz, tak cariin dulu. Ulang Ustaz. Ulang saya. Ishrab haza sayya dafi. Barakallahu fik. Hal nakhruju ila suki an? Hal nakhruju ila suqil an? Al-ma'u katsirun jiddan fil harij. Fil harij. نعم. Maza naf'al? Nabqal laylata fil baiti. Wa nadhhabu godan ila suq insyaallah. Hadhihi fikratun tayyibah. أحسنتما تتبادلا. Kaifal jawu fil kharij? As-sama'u tumtirul an. Haza fasl kharif. Saubuka mubtalun.
Ainal mi'taf. Taraktuhu fi sayyarah. Afwan. Afwan. Taraktuhu fi syarikah. نعم Wa aina midhallah. Taraktuha fi sayyarah. Isrob. Mana tadi? Aduh, gimana? هذا يا Isrob. Hada syayad dafi. نعم Barakallahu fiik. Hal nahruju ila suqil an? Al-ma'u katsirun jiddan fil kharij. Madza naf'al? Nabqa al-lailata fil bait. Wa nadhhabu ghadan ila suq. Insyaallah. Hazihi fikratun thayyibah. أحسنتم. هذه القراءة قراءة جيدة وبارك الله فيكما الأستاذ أبو فاتح والأستاذ جنوان. نعم طيب الذي يليهما أنا أريد الأستاذ فضلي أنت تقوم مقام الزوجة والأستاذ محمد توفيق أسوين أنت تقوم مقام الزوج. نعم تفضل. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. ثوبك مبطل. أين المعطف؟ تركته في الشركة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. اشرب هذا شاي الدافي. بارك الله فيك. هل نخرج إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا تفعل؟ نبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. أحسنتما تتبادل. تفضل. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. ثوبك مبتل. أين المعطاف؟ أين المعطف؟ تركته في الشاركة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. اشرب هذا الشاي الدافئ. بارك الله فيك. هل نخرج إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. أحسنتما. وهذه القراءة قراءة جيدة وحسنة. نعم طيب أيها الإخوة نحن قرأنا هذا الحوار وفهمنا هذا الحوار أيضا وأنتم قد سألتموني عن الأسئلة التي تتعلق بهذا الحوار وهذا يدل على أنكم فهمتم هذا الحوار فهما جيدا. نعم ولهذا أيها الإخوة ننتقل نحن إلى الصفحة التي بعدها. لدينا هنا المفردات العرض انظر واستمع وأعد. نعم المفردة الأولى دافئ ya. Dafi sebagaimana sudah Anda katakan tadi levelnya rendah. Dafi di atasnya harun, di atasnya lagi sakhin. Nah, Ma adraka ma sahir. Wa ma adraka ma sakhin. طيب itu dafi ya. طيب بعده فصل الخريف. هذا فصل الخريف. Nanti insyaallah di dialog في الحوار الثاني وكذلك في الحوار الثالث سنتعرف عن الفصول الأخرى. Kita akan berkenalan dengan beberapa musim-musim yang lain. Jadi untuk pertama kali ini kita kenalan dulu dengan
Faslul kharif. Di Indo tidak ada, nampaknya kurang terpakai ini. Faslul kharif. Nah. طيب بعده السماء. السماء معروف إن شاء الله. السماء معروفة. Kemudian tumtiru, amtara yumtiru, amtara yumtiru, tumtir. Kemudian as-suq. As-suq, Anda sudah berapa kali mengatakan ya, di majmu'ah ini bahwa as-suq itu jangan sampai tergambarkan di pikiran kita as-suq itu hanya pasar tradisional ya. Dia juga bisa pasar modern. Nah, as-suq. Kemudian fil kharij bukan di pantai ya, bukan di luar. Nah, fil kharij. Kemudian yakhruju, kharaja, Kalau Ustaz, fil kharij ini berarti di luar rumah gitu ya? Apapun di luar rumah fil kharij. fil kharij enggak, tergantung. Tergantung ya? Ya, tergantung. Kalau kita lagi bicara sama teman kita di dalam kelas, pokoknya dia di luar secara umum. Fil kharij, tergantung ya pemahaman inilah, tergantung konteksnya gitu. Nah, kharij. Iya, oke. Kalau di dalam ikhwan, man ya'rif? Di apa ya dalam? Lawannya apa? Fil khariji di luar. Kalau di dalam? Dakol. Fi Dakol. Dakol. Melenceng dia sebentar. Masuklah. Udhur. Masuklah. Kalau dia sudah kayak gini error, berarti error rektornya. Fid dakhil. Melenceng dia, mana? Fid dakhil ya. Dakhil dia berasal dari kata dakhala. Berasal dari kata dakhala. Antum bilang fid dakhil. Dakhala al-jannah. Dakhala yadkhulu fid dakhil. Di malam. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju didduha, apa lawannya ikhwan? Masuk. Dakhala yadkhulu. Ahsan. Yadkhulu. Sahih. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu, kharaja yakhruju. Nah, kemudian mubtallun didduha, lawannya itu jafun ya. Kalau JT khuj. Makanya ikhwan, kalau kita mau menjemur baju itu jaffafa yujaffifu, menjemur baju, dan tempat jemuran itu mujaffaf. Kalau dia sudah kering itu jaf. Ya, jafun. Baik, paham itu. Jemurlah. Baik, ba'dahu taraka yatruku, meninggalkan. Ya, meninggalkan, taraka yatruku. Wa hadhihi mizallah Ayung. insyaallah. Baqiya yabqa. Baqiya afwan. Baqiya yabqa, sahih. Baqiya yabqa. Nah, gadan besok. Kalau lusa ba'da gadin. Hadzal yaum al-yauma. Antum kalau mau bilang hari ini, antum bisa bilang hadzal yaum atau al-yauma. Al-yaum. Nah, amsi itu kemarin, maksudnya kemarin. Baru terjadi. Kalau antum bilang kemarin itu al-amsi, tambahkan al depannya. Yang penting dia sudah berlalu. Kalau amsi ini lil qarib, untuk yang dekat. Kemarin lah pokoknya. Tapi kalau al-amsi berarti dia sudah berlalu kemarin-kemarinnya. Pokoknya kemarin aja gitu. Itu bedanya antara amsi dengan al-amsi. Jadi antum harus pandai menggunakannya. Jangan sampai nanti antum cerita tentang kemarin baru terjadi, antum menggunakan bil amsi, menggunakan al. Nah, jadi harus pandai ya di situ, harus terbiasa. Karena sering ikhwan, bahkan anak pribadi juga ketika cerita sama teman, misalnya ada teman tanya kana, mata wasalta ila hadzal ma'had? Kapan kamu sampai ke pondok ini? Bil amsi katanya. Bil amsi, maksudnya padahal anak itu pengennya kemarin. Tapi anak gunakan al. Nah, di sini salah ya. Salah dalam bahasa. Kalau kita baru kemarin sampai kita katakan amsi. Tapi kalau sudah kemarin-kemarin kita bilang al-amsi atau bil amsi. Paham tuh? Nah, hadha huwa al-istimal. Begitu cara penggunaannya. Baik, ba'dahu al-jaw. Al-jaw beda dengan al-faslu. Faslun tadi musim, al-jaw itu cuaca. Jawu cuaca. Nah, ila huna ayyuhal ikhwah, hal min soal? Man lahu soal fa'alaihi an yas'al.
turun Ustaz ya, tumtiru. Tumtiru turun hujan. Turun Udah hujan. tadi. Nah, Yan. Taroka Udah. meninggalkan ya. Taroka taraka. Fahimtum taraka? meninggalkan ya. Meninggalkan taraktu. والنبي صلى الله عليه وسلم قال Taraktu amraini. نعم تركت فيكم أمرين. Ada lagi madaraktu ba'di. ماذا قلت؟ Madaraktu ba'di. Adhar fitnah. أحسنت. نعم هذا صحيح. سؤال آخر أيها الأخوة. طيب, karena waktu kita masih tersisa beberapa menit lagi di sini, kita langsung saja, kita langsung untuk latihan yang ini. Nah, ini langsung saja tanpa dijelaskan karena Anda yakin pasti antum sudah terbiasa dengan latihan ini. Tadrib ajib anil as'ilati biikhtisar. Kalau tidak paham baru nanti kita jelaskan. Baik, ana sa'abda min al-ustad. Tapi nampaknya tadi ada satu orang belum ikut membaca. Masya Allah, Ustaz Ubaidillah ketinggalan. Khair ya Ustaz Ubaidillah, la ba'sa. طيب يا أستاذ عبيد الله، إذا نبدأ منك يا أستاذ عبيد الله، تفضل بالسؤال الأول. في أي فصل هذا الحوار؟ في البيت. Lah. لا. Di faslul khari. أي فصل؟ Oh, fasl. Apa Ustaz? Nggak kurang konsen. في أي فصل هذا الحوار؟ في فصل الخريف. أحسنت، في فصل الخريف. أحسنت، هذا صحيح. طيب والثانية الأستاذ محمد توفيق. الآن سؤال لك يا أستاذ محمد، كيف عرفت ذلك؟ كيف عرفت ذلك؟ Halaman dulu Ustaz. Oke. Basah ya. Apaan Ustaz? Ana ndak hafal. Maksudnya bagaimana antum bisa mengetahui bahwa itu musim gugur melalui dialog ini? Oh, ya, as-sama'u muntir. As-sama'u Muntiru. Nah, sahih ya. As-sama'u tumtir. Itu Tumtir. Nah, itu saja buktinya as-sama'u tumtiru. Nah, ahsanta ya Ustaz Muhammad Taufik. طيب بعده الأستاذ سحرجونو السؤال الثالث. Aina tarokal mi'taf fi hisarika. في الشركة. أحسنت، هذا صحيح. الأستاذ فضلي السؤال الرابع. الأستاذ فضلي. أين ترك المظلة؟ نعم. Taraktuha fi sayyarah. لا، domirnya diubah dulu. Taraktuhu fi sayyarah. Nah, domirnya belum diubah. Aina tarakal mizallah, di mana dia meninggalkan payung. Kenapa jawabannya menjadi saya meninggalkan payung? Oh. Kemana? Langsung aja. Enggak tahu Ustaz. Anta la ta'rif? Bisayyarah. La ta'rif. Antum bisa menggunakan, ada dua cara. Yang pertama, cara pertama itu langsung to the point. Pendek ya. Bisayyarah. Bisayyarah. Kalau mau jawaban panjang, antum bisa aina tarakal mizallah, antum bisa bilang tarakal mizallata langsung. Tidak perlu kita bilang kembali ke dialog lagi. Atau cara yang lebih pro ya, antum bisa bilang aina tarakal mizallah tarakaha. Fi syarika. Afwan fil mizallah fi sayyarah. Mungkin itu kanya dikiranya kanya sebagai domir Ustaz. Domir ya, na'am. La, hadza laisa domir ya Ustaz Fadli. Kita kan masih CC-nya masih 125.
35 ya. Nah, Masya Allah. La, antum uqala insyaallah. Baik, lah K-nya apa kalau bukan domir, Tat? kenapa? Saya kira juga domir itu K-nya. Enggak, ini huruf asli ini. Oh, Huruf asli dari fi'il taraka. Memang dia taraka. oh iya, iya. Sulasi itu. Fil madi. Sulasi mujarab itu. Nah, Sorry. صحيح. طيب أحسنت يا الأستاذ فضلي، لا بأس. الآن الأستاذ غنوان، تفضل يا الأستاذ غنوان. السؤال الخامس. Mada sarifa fi betul ya Ustaz. نعم. Betul. Mada sarifa fil bait asyayadha fi. نعم أحسنت. الشاي الدافئ، هذا صحيح. طيب السؤال الذي بعده الأستاذ أبو فاتح. هل يذهب زوج والزوجة إلى السوق الآن؟ لا يذهب إلى السوق. Nah, kalau kita gunakan la, maka koma, apa lagi? La yadhabu, enggak, bukan seperti itu. La Dia tidak. hal yadhabu waz-zawjatu ila suq? La, kemudian La az-zawju waz-zawjatu ila suqi Godan. ghadan. Tadi Ustaz Abu Fatih bilang la yadhabu, dia langsung yadhabu di sini. La. Ahsanta Al-Ustaz Abdul Syukur. La. Ya. Nah, jadi kalau kita pertanyaannya hal yadhabu az-zawju waz-zawjatu ila suq al-an? La yadhabu. La, dogai la Ustaz ya. La yadhabu gitu ya. Aywa sahih. La yadhabu. Fahim tak? Fahimtu. Ini. Nah. Baik, nusri' qalilan, agak cepat ikhwan karena waktu sudah habis. السؤال السابع تفضل أنت يا الأستاذ راطب. ماذا تفعل زوج ليلى؟ نعم. نبقى ليلى في البيت. Kalau nabqa itu untuk kami, kalau untuk dia tabqa untuk kamu laki-laki. Nabqahum. Ya laki-laki. Nabqa. Nabqa la. Laisa nabqa. Nahnu nabqa. Kalau huwa habqa. Hub. Yabqa. Naam. Idan ماذا يفعل الزوج الليلة؟ يبقى الليلة في البيت. أحسنت. يبقى الليلة في البيت. هذا صحيح. السؤال الثامن، أنا أريد هذا الأستاذ عبد الشكور. لا، الأستاذ فتح الرحمن، عفوا. الأستاذ فتح الرحمن تفضل. متى ستذهب الزوجة إلى السوق؟ غدا. ماذا؟ ما الجواب؟ غدا إن شاء الله. غدا. يا أحسنت. الجواب غدا. طيب أيها الإخوة، وبهذا kalau jawabnya apa? Huma tadhhabuna ghadan. Kaifa? Yang terakhir yang huma tadhhabuna ghadan, bisa nggak? Iya. Enggak, sesuai pertanyaan saja. Oh, gitu. Kecuali kalau pertanyaannya mata sayadhhabu az-zawju waz-zawjatu ila suq, maka antum bilang huma sayadhhabani. Kalau itu iya. Kalau yang berarti yang pertanyaan yang hal yadhhabu az-zawju waz-zawjah itu bisa ya? Ya, betul. Kalau seandainya hal yadhhabu az-zawju waz-zawjatu ila suq al-an, antum bilang la tadhhabuna. La yadhhaban. Nah, gunakan musanna. Dan kita harus memenangkan laki-laki di atas perempuan. Kalau dia berkumpul laki-laki dan perempuan seperti ini, nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Baik, Bagus. Ana usri' qalilan ya, ana aktafi bihadzal qadar karena sudah habis waktunya dan perlu pindah ke gedung lain lagi. Maka ana ucapkan kepada antum jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu fikum. Majlis subhanakallahumma wa bihamdik. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik ya Ustaz. Hafizakallah. Jazakumullah khairan.